अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे कि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी, सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास। तमाम सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। एपेक्स कमेटी में किए गए फैसलों पर भरपूर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर दाखिला को चारों सूबों का दौरा करने की हिदायत। पाकिस्तान की तरफ से ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट से तुर्की के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना की। कंबल, सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। इमदादी सामान की मुसलसल फराहमी के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर एयर ब्रिज कायम। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से होने वाली तबाही गुज़िश्ता 100 साल में नहीं देखी। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में जिस तरह पाकिस्तान की मदद की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें भी उसी जज्बे से तुर्की और शाम के अवाम की मदद करनी है। वफाकी हुकूमत ने इमदादी सामान की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुश्किल की घड़ी में मुखय्यर हजरात और अवाम दिल खोल कर मदद करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से जहां बहक अफराद की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 19,000 और शाम में 3,500 से ज़ायद अमवात। तुर्की के 10 अजला में 6,500 से ज़ायद इमारतें ज़मी बोस। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज से जारी। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 की टीमें तुर्की में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज का फील्ड अस्पताल जख्मियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों से 1 लाख से ज्यादा इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। मुतासरा इलाकों से 30,000 से ज्यादा अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। IMF प्रोग्राम के निफाज में पुरज़्म है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर अमल दरामद होगा। 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। गैस और तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। गैर अहदाफी ज़र तलाफियाँ खत्म की जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 30 जून तक 40 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। IMF का पाकिस्तान की जानिब से माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम। अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए पॉलिसी इक़दामात पर खातिर खा पेशरफ्त हुई। महासिल के लिए मुस्तकिल इक़दामात, मालियाती पोजीशन को मजबूत बनाने, गैर अहदाफी ज़र तलाफियों में कमी, कमज़ोर तबकों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और गर्दिशी कर्जों से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। जायज़ा मिशन के इख्तिताम पर IMF एलामिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी। 18 नई अद्वियात की रिटेल कीमत मुकर्रर। पैरासिटामोल की 500 मिलीग्राम गोली की कीमत ₹2.67 होगी। बिजली के बड़े सारिफीन के लिए 75 अरब रुपए वसूल करने की भी मंजूरी।
मुल्क में फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। पीटीआई की विफाक में 4 साल और खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत के दौरान सिर्फ तबाही हुई। इमरान खान IMF से मुआहिदा करके मुकर गया, जिससे मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया और अब भी करेंगे। मुल्क की मईशत को खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। पीटीआई हुकूमत की 10 साल की नालायकी और बदउनवानी ने खैबर पख्तूनख्वा को बहुत पीछे धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवामी फलाह को तरजीह दी। नौजवान सोशल मीडिया को मुआशरे में मस्बत सोच फैलाने का जरिया बनाए। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमारे दौर में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए गए। मैरी टाइम का शोबा मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। ब्लू इकॉनमी के फरोग पर तवज्जो देने की जरूरत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक केस की समाअत। इमरान खान और उनकी जमात ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले का क्या अदालत में हक के दावा बनता है? क्या पार्लियामेंट का काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करने के मुतरादिफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के 2 अफसर शहीद। शोहदा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलोचिस्तान के अमन को सबोताज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन का आगाज। 5 रोज़ा मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक। मशकों में बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने वाली टीमों और मुबस्सिरीन की शिरकत। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान और सेफ सिटी समेत सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा। शुरका का दहशतगर्दी को शिकस्त देने और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी रखने के आज़म का इजहार। भारतीय मजालिम के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों के हौसले बुलंद। हक़ खुदरादियत की जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट के यौम शहादत पर कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। रूस यूक्रेन जंग। लिथुआनिया की यूक्रेन को तैयारा शिकन तोपों की फराहमी। कई यूरोपीय मुल्कों की लड़ाका तैयारों की फराहमी पर आमादगी। रूस की बहरी ओकियानूस जंगी मशकें, हाइपरसोनिक जरकून मिसाइल और जदीद तोपखाने से लैस फ्रेगेट की मशकों में शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के आगाज में 3 दिन बाकी। लाहौर कलंदर्स ने किट और ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया। किट शाहीन शाह अफरीदी की डिजाइन करदा है। तराने में कलंदर्स का PSL में सफर बताया गया। दम 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 हर दम 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 हर दम 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 हर दम लाहौर कलंदर कलंदर हम दम 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 दम। PSL के लिए टीमों की तैयारियां जारी। पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन। 13 फरवरी को इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और 18वीं चोलिस्तान जीप रैली। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। साहिबजादा सुल्तान दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड 12 फरवरी को होगा।
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चारों सूबों का दौरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि अमन व अमान के हवाले से विफाक और सूबों में राबतों और हम आहंगी को मजीद बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। वजीर आजम ने एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी उमूर का भी जायजा लिया गया। शुरका को मुल्क के बड़े शहरों में सेफ सिटी मंसूबे को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार करते हुए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। तुर्की के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतासरा इलाकों में हर तरफ हौलनाक मनाजिर दिखाई देते हैं। मुखय्यर हजरात और अवाम दिल खोल कर मदद करें। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम भट्टी। तुर्किया और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान भी मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की मदद में पेश है। वज़ीर आज़म की हिदायत पे इमदादी सामान की तरसील के लिए एयर ब्रिज कायम कर दिया गया है। पाक फौज की रेस्क्यू टीम, फील्ड अस्पताल और रेस्क्यू 1112 की टीम भी तुर्किया में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर एयरपोर्ट से तुर्किया के लिए 20 टन इमदादी सामान की खेप रवाना की। इमदादी सामान में सर्दी बचाव के खैमे शामिल हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में तुर्किया ने पाकिस्तान से जिस अखुवत और मोहब्बत का मिसाली मुजाहरा किया, वक्त का तकाजा है कि हम आगे बढ़कर मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की भरपूर मदद करें। वफाकी हुकूमत ने इमदादी सामान की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि सूबे और पाकिस्तानी अवाम इसके अलावा अपना हिस्सा डालेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 10 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया, 10 अरब रुपए का, जो कि सामान खरीद कर इंडिया में वो भिजवाएगा और सूबे जो है इंशाअल्लाह इसके अलावा अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में जिस तरह पाकिस्तान की मदद की है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें भी इसी जज्बे से तुर्किया और शाम के अवाम की मदद करनी है। अपने काउंसिल जनरल जो तुर्की के हैं उनके ज़रिए जनाब तैयब अर्दोग़ान साहब को और तुर्की के करोड़ों अवाम भाइयों और बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, वालिदैन, असातिज़ा, टीचर्स, एक मजदूर, एक दुकानदार, एक रेडी फरोश, कारोबारी, हुकूमत, सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े हैं। फिक्र न करें, ये मुसीबत की घड़ी गुजर जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उलमा से कहा कि वो नमाज जुमा के इज्तिमात में तुर्किया और शाम में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत और मुतासिरीन के लिए अतियात की अपील करें। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा भी अपना हिस्सा डालें ताकि पूरी कौम में अखुवत और मोहब्बत की लहर दौड़े। तुर्किया के कौंसल जनरल ने पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से भरपूर यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। We witness another occasion for showing the true friendship between our countries. On behalf of the Turkish people and the Turkish government, we are deeply thankful to Your Excellency for the solidarity of the people of Pakistan and government of Pakistan. NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने इमदादी सामान की तफसीलात से आगाह करते हुए वज़ीर आज़म को बताया कि आज PIA और पाक फिजाइया के तैयारे के जरिए इमदादी सामान तुर्किया के लिए भिजवाया गया है। मजीद 100 टन इमदादी सामान NLC के ट्रकों के जरिए आज ईरान के रास्ते तुर्किया भिजवाया जाएगा।
امدادی سامان میں کمبل، سردی بچاؤ کے خیمے اور دیگر سامان شامل ہے۔ وزیراعظم نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے پی ایم ریلیف فنڈ فار ترکیہ ارتھکویک وکٹمز قائم کر دیا ہے۔ زلزلہ زدگان کی امدادی کارروائیوں کو منظم کرنے کے لیے وزیراعظم نے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کی ہے، جس کا مقصد ترکیہ اور شام کے لیے امدادی سامان کی ترجیحی روزانہ کی بنیادوں پر ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ این ڈی ایم اے کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ہر ضلع میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے امداد اکٹھی کرنے کے سلسلے میں کلیکشن سینٹر قائم کیے جائیں۔ تمام وزراء اعلیٰ سے بھی کہا گیا ہے کہ زلزلہ متاثرین کے لیے جاری قومی امدادی مہم میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ دونوں ملکوں میں قدرتی آفت سے جاں بحق افراد کی تعداد 22,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ترکی میں 19,000 اور شام میں 3,500 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ترکیہ اور شام میں امدادی کارروائیاں امید اور خوف کے ماحول میں جاری ہیں۔ کہیں ملبے کے نیچے زندگی موجود ہونے کی امید افزا خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور کہیں غم سے نڈھال چہرے۔ ترکیہ میں غازی انتیپ، ادانا، قہرمان ماراش، دیار بکر، ہتائے، ادیامان، گیولباش، شانلی ارفا اور دوسرے علاقوں میں 70 گھنٹے بعد بھی ملبے سے بڑی تعداد میں متاثرین کو زندہ نکال لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاکستانی ٹیمیں بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ پاک آرمی اور ریسکیو 112 کے اہلکار مشکل گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کو معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ You got this. Thank you. You work hard. You work hard more than 2 days. This is our job. No, you are our brother. Yes. Brother and sister. ترکیہ کے 10 اضلاع میں 6,500 سے زیادہ عمارتیں زمیں بوس ہو چکی ہیں۔ مختلف ملکوں سے 1 لاکھ سے زائد امدادی کارکن ریلیف آپریشن میں شریک ہیں۔ ترک حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں سے 30,000 سے زیادہ افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ متاثرین کے لیے قائم خیمہ بستیوں میں ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ شام میں مزاحمتی گروپوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں متاثرین کو امداد پہنچانے میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ برسوں کی لڑائی میں ان علاقوں میں بنیادی ڈھانچہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور یہاں رہنے والوں کی اکثریت کا انحصار بین الاقوامی امداد پر ہے۔ وائٹ ہیلمٹس نامی تنظیم کی ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیوں میں متاثرین کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گترس نے کہا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں انسانی جانوں کے ضیاع ہونے کا سوگ منا رہے ہیں اور نقصان میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں اور لاکھوں انسان سخت سردی میں بے یار و مددگار ہیں۔ اسکول اور ہسپتال منہدم ہو گئے، بچوں میں طویل مدت نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے شمال مغربی حصے میں متاثرین کسی ڈرونے خواب سے گزر رہے ہیں۔ عالمی برادری تعاون اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے مزید امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے ترکی روانہ کر دیا۔ تفصیل جانتے ہیں مریم ملک سے۔ پاکستان ترکیہ کے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے پیش وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے مزید امدادی کھیپ روانہ کر دی۔ امدادی سامان بھیجنے کے لیے وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر، فیصل کریم کنڈی اور طلحہ محمود خود ایئرپورٹ پہنچے۔ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ موسم سرما میں استعمال ہونے والے خیموں سمیت فوری ضرورت کا سامان ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ 2 ٹیمیں بھجوائی جا چکی ہیں، بہت جلد میڈیکل ٹیم بھی بھجوائی جائے گی کہ جہاں ضرورت ہے طبی امداد کی وہ بھی کام ہو سکے، اور ساتھ ہی اب آج جو امداد بھجوائی جا رہی ہے اس سے جو فلائٹس کی تعداد ہے وہ 10 ہو جائے گی،
اور ہمیں یہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ جو ہوائی پل ہے، ایئر برج ہے، یہ جاری رہے گا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ترکیہ کے عوام ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ عزم ہے کہ آخری حد تک پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت اپنی ترکیہ کے بھائیوں اور بہنوں کی اور حکومت کی امداد کریں گے۔ اب اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آخری ان کے جو ہمارے بہن یا بھائی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتے۔ طلحہ محمود نے اس موقع پر کہا کہ پوری پاکستانی قوم اس مشکل گھڑی میں ترکیہ اور شام کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت ترکی بہن بھائیوں کی جو مشکل ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی تکلیف میں خود بھی تکلیف میں ہے۔ اس وقت جہاز 200 سے 250 ٹینٹ لے کے جا رہا ہے۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ امدادی سامان لے کر روانہ ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی ہدایات پر زمینی راستوں سے ٹرکوں کا ایک قافلہ بھی ترکیہ اور شام کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ پاکستان اس سے پہلے بھی خصوصی فلائٹ کے ذریعے امدادی سامان بھیج چکا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے اسلام آباد میں ترکیے کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم مشکل وقت میں ترک بھائیوں کی امداد کو کسی صورت نہیں بھلا سکتی، غم کی اس گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی شام کے سفیر رمیز الرائی سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں زلزلے کی تباہی اور امدادی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عوام مشکل کی گھڑی میں مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے شامی سفیر کو زلزلہ متاثرین کی ریلیف اور بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، پاکستان اور ترکیہ کی دوستی کے بارے میں یک جان دو قالب کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دونوں ممالک کے عوام اور قیادت ہر مشکل میں شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ترکیے میں آنے والے حالیہ تباہ کن زلزلے سے پاکستان بھر میں عوام کے دل دکھ سے لبریز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نماز جمعہ کے موقع پر پاکستان بھر کی مساجد میں ترکیے اور شام میں شدید زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کے دل اپنے ترک بہن بھائیوں کے لیے اور شامی بہن بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ زلزلہ آیا ہے ترکی میں، شام میں اور جتنے بھی مسلم ممالک میں، تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ اور جس طرح سے آج میمن مسجد کراچی میں بھی جو ہے اس کے لیے دعا کی گئی ہے، اسپیشلی جو ہے ترک بھائیوں مطلب شام کے لیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ترک بھائیوں کو جو ہے ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ اس زلزلے کے اس سے جو ہے یہ باہر نکلیں، غم سے جو ہے ان کی مدد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں بھی زلزلہ متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور جاں بحق ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں پاکستان میں ترکیے کے سفیر سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ہدفی زر تلافیاں ختم کی جائیں گی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر عمل درآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 30 جون تک 40 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ 10 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے پوری تیاری کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سابق حکومت کی طے شدہ شرائط پر عمل درآمد کریں گے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے قریباً پوری ہو چکی ہے۔ پیٹرول پہ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں، جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں، تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو، بٹ آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن۔ بے نظیر ان کو سپورٹ فنڈ اس میں ہم نے ان سے یہ طے کیا ہے کہ اس پہ 40 ارب کا گورنمنٹ جو ہے وہ 360 ارب جو اس وقت بجٹڈ ہیں اور ایلوکیٹڈ ہے اس کام کے لیے، اس کو 400 ارب پہ لے جایا جائے گا۔ ہماری انرجی سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ فیڈرل کابینہ اور جو پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہماری طے ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اور مین جو اس کا تھرسٹ ہے کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے۔
वज़ीर खजाना ने कहा कि मुआहदे के तहत हमें नए टैक्स लगाना होंगे। हमें उम्मीद है कि दोस्त ममालिक से भी इमदाद मिल जाएगी। सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। वज़ीर खजाना ने कहा कि पिछले 5 साल में मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर अदम एतमाद गुज़श्ता हुकूमत के बायस है, जिसने दस्तखत करके मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। तो हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया, और जो कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं। जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं, और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुँचा दिया। तो ये हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। इस मुल्क में जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। वज़ीर खजाना का कहना था कि IMF की टीम ने रवानगी से पहले इक्तसादी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त हमारे हवाले कर दी है, जिस पर आइंदा पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की जानिब से माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद के आज़म का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए पॉलिसी इक़दामात पर खातिर खा पेशरफ्त हुई है। IMF मिशन के दौरे के इख्तिताम पर जारी बयान में कहा गया है कि नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में वफ़द ने तौसी फ़ंड सहूलत प्रोग्राम के तहत नवे जायजे के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की। इन मुज़ाकरात में मुहासिल के लिए मुस्तकिल इक़दामात, मालियाती पोजीशन को मजबूत बनाने, गैर अहदाफी ज़रतलाफियों में कमी, कमज़ोर तबकों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और गर्दिशी कर्जे समेत मुतालिका उमूर ज़ेर गौर आए। इलामी में कहा गया है कि पॉलिसीज़ के निफाज की तफसील को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ारत सेहत की समरी की सिफारिश पर अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दी गई। ECC ने 18 नई अद्वियात की रिटेल कीमत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। इजलास में पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम गोली की कीमत 2.67 रुपए और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम की गोली की कीमत 3.32 रुपए मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी गई। ECC ने बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी देते हुए कहा कि रवा माली साल में बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी तलाक होगा। ECC ने इजलास में सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बिल माफ करने के लिए 10 अरब 34 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। इजलास में वजारत दिफा के लिए 45 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI के विफाक में 4 साल और खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल में सिर्फ तबाही हुई और इसकी तवील दास्तान है। एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया और अब भी करेंगे और मुल्क की मईशत को खुद इन्हिसारी की जानिब लेकर जाएंगे। तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं इमरान दौर में IMF से सख्त तरीन शराइत पर मुआहिदा किया गया था, फिर मुआहिदे से रूगर्दानी करके मुल्की मुआशी मसाइल में इजाफा किया गया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के दौर में IMF प्रोग्राम के दौरान अवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ा था। इस मुआहिदे से जो इमरान खान साहब ने दस्तखत किए ना हम उससे हट सकते हैं, और जो शराइत उन्होंने साइन किए जो कि मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए मुआहिदा सस्पेंडेड था और मुल्क को दिवालिये के नहज पर छोड़ गए थे। तो ये निगोशिएट भी इमरान खान की टीम ने किया था, ये तोहफा भी इमरान खान साहब का है। ये IMF का प्रोग्राम जो है ये अभी हम उसको निगोशिएट ज़रूर कर रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अवाम पे इसका कम से कम बोझ पड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ और हज़ारा डिवीजन में मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमी कन्वेंशन का आगाज इसी डिवीजन से किया है। जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आई, हमेशा हज़ारा के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपको याद होगा कि जिस वक़्त सेहत कार्ड का आगाज़ हुआ तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एबटाबाद से 2014 में किया था। हज़ारा की आवाम के लिए
ایک محمد نواز شریف کی محبت کا ثبوت ہے جو تحفہ انہوں نے ہزارہ موٹر وے کی صورت میں آپ لوگوں کو دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ جو ادارہ صحافی کارکنوں کو تنخواہ نہیں دے گا اشتہارات بند کر دیں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں خیبر پختونخوا اور ہزارہ ڈویژن میں پارٹی کے تنظیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں انجینئر امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی کی پارٹی خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کی 10 سال کی نالائقی اور بدعنوانی نے خیبر پختونخوا کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں عوامی فلاح کو ترجیح دی اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ پارٹی کے متحرک، نظریاتی اور محنتی کارکنوں کی عزت اور احترام یقینی بنائیں گے۔ ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نون کی خواتین کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ سیاسی عمل میں خواتین کا فعال کردار اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم لیگ نون پارٹی کی خواتین کارکنوں کو مزید فعال کرے گی۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے کہ خواتین کی معاشی خود اختیاری سے انکار ممکن نہیں ہے۔ پارٹی کارکنوں کا جذبہ، ان کی قربانیاں اور لگن قابل تعریف ہیں۔ ایبٹ آباد میں چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی سوشل ٹیم میڈیا کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ ہماری پہچان آئین، اخلاق اور جمہوری اقدار ہیں۔ سوشل میڈیا ٹیم نے بڑی جرت اور بہادری سے پارٹی موقف کو اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھے لکھے، مہذب اور ذہین نوجوانوں کو سوشل میڈیا ٹیم میں آگے لائیں اور کسی بد تہذیبی کا حصہ نہ بنیں اور دلیل، تہذیب اور سچائی سے جواب دیں اور مہذب اقدار کو فروغ دیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے زیادہ آمدنی والی کمپنیوں سے سپر ٹیکس کی وصولی سے متعلق تمام درخواستیں یکجا کر کے آئندہ ہفتے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا، ملکی مفاد کے لیے ہر ایک کو خود کو بہتر کرنا ہوگا۔ کسی غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ روکنے سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ معاملے کی آئندہ سماعت 16 فروری کو ہوگی۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون میں ترامیم سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران بینچ کے اہم سوال اور ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا۔ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے کا کیا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے؟ مزید ریمارکس دیے کہ کیا پارلیمنٹ کا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ رکن اسمبلی حلقے کے عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے۔ کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نیب ترامیم چیلنج کی، ممکن ہے اسی جماعت کے باقی ارکان ترامیم کے حق میں ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیسے تعین ہوگا کہ نیب قانون میں ترامیم سے متعلق مقدمہ مفاد عامہ ہے؟ کیا عوامی مفاد کا تعین عدالت میں بیٹھے 3 ججز نے کرنا ہے؟ اور کیا عوام نیب قانون میں ترامیم کے خلاف واویلا کر رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عمران خان کے وکیل اپنے دلائل میں اسلامی دفعات اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حوالہ دیتے رہے۔ انہوں نے یہ نشاندہی نہیں کی کہ نیب قانون میں ترامیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیا عدالت صرف اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنے کہ درخواست گزار کا کنڈکٹ درست نہیں تھا؟ ہر لیڈر اپنے مفاد کو درست قرار دینے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے۔ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی، ضروری نہیں کہ سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز بھی ہو۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ بظاہر درخواست گزار کا نیب ترامیم سے کوئی ذاتی مفاد منسلک نہیں۔ درخواست گزار کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا اگر نیب ترامیم سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا۔ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ ضروری نہیں کہ ذاتی مفاد کے لیے ترامیم کو چیلنج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے دانستہ طور پر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی نے استعفیٰ نامنظور ہونے پر عدالت سے رجوع کیا اور جب استعفے منظور ہوئے تو پھر یہی کام دہرایا۔ معاملے کی آئندہ سماعت 14 فروری کو ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے 8ویں پاک ازبک مشترکہ وزارتی کمیشن کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی، جس میں رواں ماہ ازبکستان میں ہونے والے دونوں ملکوں کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کے مجوزہ پلان اور ایجنڈے پر غور و خوض کیا گیا۔ مشترکہ وزارتی اجلاس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ریلوے، سرمایہ کاری، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، سیاحت، ٹرانس افغانستان ریل اینڈ روڈ سمیت متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से UNDP के नुमाइंदे लुत्फ़ ओत्सपे ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर UNDP का शुक्रिया अदा किया, जबकि वज़ीर ख़जाना ने सैलाब मुतासर इलाकों में तामीर नौ के मनसूबे तैयार करने पर UNDP को सराहा। मुलाकात के एलामिया के मुताबिक मनसूबा जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान शराकतदारों से हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। इस मौके पर UNDP के नुमाइंदे ने मौसमियाती तब्दीली से बचाव, बहाली और रिकवरी के एक्शन प्लान के अहदाफ से भी आगाह किया। We live in an uncertain time. Threats and challenges we face today are novel and transnational. Working in silos won't help. Multilateral cooperation amongst nations, which I call maritime togetherness, will ensure a fortified maritime front. This, I think, is how we can keep seas secure, and this would be the path we have to take. दुनिया वाले मिलकर आए, सबकी बस एक ही मंजिल, जुर्रत वाले ये सिपाही, दिल वालों की ये दिल वालों की महफिल, धड़कन बहाए हम, मुश्किल डुबोए हम, चलो हम सब मुस्कुराए हम, यूं ही बढ़ते जाए हम, यूं ही बढ़ते जाए हम। नाज़रीन, पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम कसीर मुल्की बहरी मश्क अमन 2023 का आगाज़ हो गया है। चीन और अमरीका समेत 50 ममालिक की बहरी अफवाज इस मश्क में शरीक हैं। कराची डॉकयार्ड पर इफ्तिताही तकरीब में शरीक ममालिक के परचम लहराए गए। ज़ीशान अहमद से तफसील जानते हैं। पाक बहरिया की अमन मशकें 2023 का बाकायदा आगाज कराची डॉकयार्ड पर मुनक्किदा परचम कुशाई की तकरीब से किया गया। इन मशकों में शरीक अमरीका, चीन समेत 50 ममालिक के परचम फिजा में लहराए गए, जिसका मकसद दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के साथ साथ इन ममालिक के दरमियान हम आहंगी और ताल्लुकात की बेहतरी है। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर पाकिस्तान वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि नवी ऑक्सिलरी स्क्वाड्रन के कमांडर कमोडोर सुहेल अजमी ने हाजरीन को सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पैगाम पढ़कर सुनाया। अपने पैगाम में नेवल चीफ का कहना था कि मेरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। अमन मश्क की तामीरी कोशिश हमारे अज़म को साबित करती है और इन मशकों का मकसद इलाकाई अमन सलामती को यकीनी बनाना है। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी का कहना था कि अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा, ऑपरेशनल तैयारियां और पाकिस्तान के मस्बत तस्वुर को उजागर करना है। The exercise brings together navies of 50 countries with an aim to promote security, stability and cooperation at sea. Our interests are based on three imperatives. Firstly, our extraordinary dependence on the seas for trade. Secondly, operationalization of Gwadar Port with coming up of the CPEC project. And thirdly, our strategic location astride the global energy highway. उन्होंने कहा कि हम तुर्की और शाम में हुए वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हैं और हमारी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अमन मश्क 2023 में अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने बहरी असासों के साथ मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। खित्ते में बहरी इस्तेहकाम के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना और पाकिस्तान के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ माशी तरक्की के लिए अहमियत का हामिल है। समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की भी अशद ज़रूरत है। कराची में बैनुल-अक़वामी नुमाइश पाएमिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते में मौसर मैरीटाइम सिक्योरिटी को उजागर करने की ज़रूरत है। तफसील अली असगर अरबाब से। पाएमिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि समंदरी वसाइल हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। ब्लू इकॉनमी को हम मुल्की मईशत को बेहतर और मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The Indian Ocean is an economic reservoir of natural resources, both living and non-living. It contains countless varieties of fish, deep sea minerals and fossil fuels, in addition to the vast potential for tourism. The Northern Arabian Sea itself is a resource rich with immense potential to contribute towards Pakistan's economic
development. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि समंदर को दहशतगर्दी, कजाकी और मनशियात की स्मगलिंग से पाक करने के लिए हम दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए बंदरगाहों और जहाज रानी के विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार इस मौजू पर नुमाइश हो रही है और ब्लू इकोनॉमी से हमें फायदा हासिल करना चाहिए। पाक बहरिया के कमांडर कराची रियर एडमिरल मियां जकाउल्ला जान ने नुमाइश की अहमियत पर रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी, सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह और पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल अमजद खान नियाजी भी इस मौके पर मौजूद थे। नेवल चीफ ने नुमाइश का मोमेंटो मेहमान खुसूसी को पेश किया। बाद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुमाइश पर लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। नुमाइश में 131 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने नुमाइश के इन्नकाद को सराहा। 3 रोजा नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के पहले रोज इस अज़्म का इयादा किया गया कि समंदरी माहौल को महफूज रखते हुए ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग़ से समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। तफसील सुहेल जमाली से जानिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में ओशन गवर्नेंस और ब्लू इकोनॉमी चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर खिताब करते हुए विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल ने कहा कि हमारे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि गुज़िश्ता 4 बरस में पाकिस्तान की तरक्की पर मनफी असरात मुरत्तब हुए। टू डेवलप पाकिस्तान एज एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी अगेन डिपेंड्स वेरी मच हाउ वी यूटिलाइज आवर मैरीटाइम opportunities and how we seize the opportunities that blue economy offers. बहरी उमूर के विफाकी वजीर सैयद फैसल सब्जवारी ने कहा कि पाकिस्तान में बहरी तिजारत में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। Pakistan is a responsible nation. We would live up to the expectations of the civilized world, of the developed world, when it comes to the environment, when it comes to the clean ocean, when it comes to the responsible trade. But the civilized world and the developed countries should also need to take care of Pakistan's need in these difficult times. कॉन्फ्रेंस से सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खिताब करते हुए कहा कि ब्लू इकोनॉमी से भरपूर फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को अपनी अफरादी क़ुव्वत को जदीद तरबियत, तौर तरीकों, आलात, महारत और कारपोरेट कल्चर से लैस करना होगा। इस मौके पर मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी अपने माशी मंजरनामे को तब्दील करने की बेपनाह सलाहियत रखती है। इसका साहिली महल वक़ू, वसी बहरी वसाइल और भरपूर कुदरती विरसा इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए एक मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में सिंध के गवर्नर कामरान खान टैसूरी ने खुसूसी शिरकत की और इसके इनेकाद को सराहा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और अगराज़ो मकासिद के बारे में गवर्नर को आगाह किया। पाकिस्तान समुद्री तिजारत, माहीगीरी और समुद्री सयाहत के शानदार इम्कानात रखता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज के 2 अफसर शहीद हो गए। शोहदा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल हैं। इलाके में मुजरिमों और आम दुश्मनों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR ने कहा है कि दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में कामयाबी से हासिल होने वाले अमन और खुशहाली को सबोताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी कुर्बानी की परवाह किए बगैर मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोहलू में धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के मज़मूम मकासद की राह में बड़ी रुकावट हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई में शहीद होने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। दहशत गर्द अनासर अमन के लिए हमारी कोशिशों को सबोताज नहीं कर सकते। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि ज़हनी सेहत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले शोबों में से एक है और मुल्क में ज़हनी सेहत के अमराज की रोकथाम और इलाज के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में दिमागी सेहत से मुतालिक वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि कॉलेजेस के 60 से 80% तलबा को ज़हनी दबाव का शिकार होना तशवीशनाक अमर है। सदर ममलकत ने कहा कि ज़हनी अमराज के बारे में आगाही ना होने की वजह से नफ्सियाती मरीजों की अक्सरियत या तो इलाज से महरूम रहती है या रिवायती और मजहबी मुआलजों से रुजू करती है। सदर ममलकत ने कहा कि हुकूमत लोगों को ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक मसाइल के बारे में मशवरा और तालीम देने के लिए एक हेल्पलाइन तैयार कर रही है।
मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करें तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 39वीं बरसी के मौके पर कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। KMS के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी है। भारत ने कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा करने पर मोहम्मद मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर उनकी मैयत जेल के हाथे में ही दफन कर दी थी। हुर्रियत रहनुमाओं ने मोहम्मद मकबूल भट्ट को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शोहदा भारतीय गुलामी के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी का असल असासा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने शोहदा के मिशन को हर कीमत पर पूरा करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए आवाम से कल मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की गई है। श्रीनगर और मकबूजा इलाके के दीगर इलाकों में लगाए गए पोस्टर्स पर पैगाम दिया गया है कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। उधर ट्विटर ने नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत के ईमा पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल हैंडल को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ये दुनिया को कश्मीर की अबतर सूरत हाल से आगाह कर रहा था। नाज़रीन, RSS के भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी के बाइस मुसलमान समेत दीगर अकलियतें मजहबी हिरासानी का शिकार हैं। भारतीय रियासत बिहार में बजरंग दल के गुंडों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बड़ी रैली निकाली। रैली के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने तेज धार हथियार उठा रखे थे। इस दौरान स्पीकर्स पर बजरंग दल के इश्तियाल अंगेज तराने भी बजाए जाते रहे। रैली में शरीक हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। रैली के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों में पथराव भी किया। रैली के बाद मजहबी कशीदगी के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद में तैनात कर दी गई है। कदीम दीनी तालीमी इदारे जामे ज़ियाउल उलूम में तदरीस के 61 साल मुकम्मल होने पर दस्तार फजीलत की तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें पाकिस्तान समेत कई ममालिक से जय्यद उलमा इकराम और मशाइख इज़्ज़ाम ने शिरकत की। जामिया के मोहतमिम पीर सैयद हुसैनुद्दीन मोहम्मद असलम ज़ियाई, डॉक्टर साहिबजादा साजिदुर रहमान, डॉक्टर सरफराज सैफ़ी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि हमारी अखलाकी, सियासी, समाजी और माशी मसाइल की असल वजह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी है। तकरीब में 500 से ज़ायद हफ़ाज़ इकराम और 300 से ज़ायद उलमा की दस्तारबंदी की गई। मुतासरा मुलाजमीन के हवाले से कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास चेयरमैन कादिर खान मंदुखेल की सदारत में हुआ। कमेटी ने PTDC के मुतासरा मुलाजमीन सूबों को ट्रांसफर करने की हिदायत की है। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लिया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हमारा काम मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। बादिनज़र PTDC हुकाम की जानिब से सिफारिशात पर अमल दरामद ना करने पर बरहमी का इजहार किया गया। इजलास में IB के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के हवाले से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और आलमी बिरादरी की खामोशी के हवाले से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में सेमिनार का इन्नकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों में कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक और इंसाफ की बजाय माशी मफादात की तरजीह ने आलमी सतह पर तफरीक में इजाफा कर दिया है। मुकर्ररीन ने कहा कि अपनी करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद पर सवालिया निशान है। खेलों की खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की भरपूर तैयारियां जारी हैं और आपको यहां बताएं लाहौर कलंदर्स ने PSL सीजन 8 के लिए अपनी नई किट और ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया है। किट टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने डिजाइन की है। हरे रंग की किट लाहौर में होने वाले मैचेस में इस्तेमाल की जाएगी, जबकि लाल रंग की किट दीगर शहरों में होने वाले मैचेस में इस्तेमाल की जाएगी। लाहौर कलंदर्स ने दम दम हर दम के नाम से ऑफिशियल तराना भी लॉन्च किया। तराने में लाहौर कलंदर्स का PSL में सफर बताया गया है। उठाया जब खेलने का अलम, टूटा था हर सुमेरिट का भरम, सोचा अगर है आंख में दम बेचा बनेंगे मुल्क की हम, जोशे जुनू क्रिकेट का फहम, दम 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 हर दम
پاکستان سپر لیگ کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں. ٹیمیں پریکٹس سیشنز اور وارم اپ میچز کھیلنے میں مصروف ہیں. پشاور زلمی نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا اور انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا. کراچی کنگز نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر پریکٹس کی اور دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیے. ملتان سلطانز نے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کی. PSL 8 کا آغاز 13 فروری سے ملتان میں ہوگا. افتتاحی میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے. PSL 8 کے تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جائیں گے. 5ویں محمد علی جناح شوٹنگ چیمپئن شپ اسلام آباد کے گن اینڈ کنٹری کلب میں شروع ہو گئی. پہلے روز 18 سال کی عمر تک کے بچوں اور خواتین کے بینچ ریس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. 12 بچے اور 28 خواتین شوٹرز ایکشن میں نظر آئے. پہلے روز کے مقابلوں میں ایئر رائفلز اور .22 رائفلز نے نشانہ بازوں نے اپنی مہارت کے خوب جوہر دکھائے. خواتین کے .22 رائفلز میں حاجر گل نے پہلی پوزیشن حاصل کی. ایئر رائفل میں مس فرحت جمیل سر فہرست رہی. بوائز میں عبدالسمیع کامیاب رہے. دوسرے روز 50 میٹر ایئر رائفل، 50 میٹر .22 اور 25 میٹر بگ بور پسٹل پرو کے مقابلے ہوں گے. دفاعی چیمپئن وابڈا نے نیشنل ویمنز والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے. پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں وابڈا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آرمی کے خلاف کامیابی حاصل کی. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز شزا فاطمہ خواجہ فائنل میچ کی مہمان خصوصی تھیں. فائنل میں پاکستان وابڈا نے 24-26, 25-18, 25-14 اور 25-20 سے کامیابی حاصل کی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سندھ کو ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی. مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور کھلاڑیوں کو انعامات دیے. 5 روز تک جاری رہنے والے چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 10 ٹیموں نے حصہ لیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ حکومت ملک میں خواتین کے کھیلوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے کہا کہ کھیلوں میں ٹیلنٹ ہنٹ کا دائرہ ملک بھر میں بڑھایا جا رہا ہے. قلعہ دراوڑ میں جاری 18ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کی پریپیئرڈ کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا. صاحبزادہ سلطان دوسرے اور زین محمود تیسرے نمبر پر رہے. مزید تفصیل بہاولپور سے مختار انجم کی اس رپورٹ میں دیکھیے. صحرائے چولستان میں جاری 18ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے میں پریپیئرڈ کیٹیگری کا پہلا راؤنڈ منعقد ہوا، جس میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا. صاحبزادہ سلطان دوسرے، زین محمود تیسرے اور آصف چوتھے نمبر پر رہے. مقابلے کا آغاز زین محمود کی گاڑی کے فلیگ آف سے ہوا. یہ والا ٹریک زبردست ہے، تیز ٹریک ہے. مقابلہ بہت سخت ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے جیتنے کی کوشش کریں. جو آج کا ٹریک ہے ڈے 1 کا، بہت ہائی سپیڈ ٹیرین ہے اور اس میں بڑے ہائی سپیڈ ٹرنز ہیں، تو اس میں سپیڈ کا چیلنج ہے. میرا ٹارگیٹ یہ ہے جی کہ جو میرا پچھلے سال کا ٹائم ہے میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے. Especially we are coming here for participating in the rally. پریپیئرڈ کیٹیگری کا فائنل راؤنڈ 12 فروری کو ہوگا، جس میں شریک گاڑیاں مزید 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گی. ڈویژنل ایڈمنسٹریشن بہاولپور نے، پاکستان آرمی نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے اور پہلی دفعہ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس آرگنائزڈ لیول پہ فورن ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں. جیپ ریلی کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد کا قلعہ ڈرائیور کا رخ کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں موٹر سپورٹس تیزی سے مقبول ہونے والی کھیل بن رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے ملک کے بالائی علاقوں میں جاری برف باری کی صورتحال کی. ناظرین، گزشتہ روز سے شروع ہونے والی برف باری کے سلسلے کے باعث شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند ہو گئی ہے. کوہستان کے مختلف علاقوں میں پتھر گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بند ہو گئی ہے. شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند ہونے سے مسافر اور سیاح پھنس گئے ہیں. بارش میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 مقامات پر بند شاہراہ کاغان کو کھول دیا گیا ہے. پارس کے مقام پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ کو KDA نے سڑک سے صاف کر کے سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے گاڑیوں کی آمد و رفت بحال کر دی ہے. اسکردو شہر سمیت بلتستان ڈویژن کے تمام علاقوں میں گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ صبح تک جاری رہا.
اسکردو شہر میں کم سے کم 9 انچ جبکہ بالائی علاقوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کے باعث بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد اسکردو کے درمیان فضائی سروس بھی معطل رہی۔ غزر میں گزشتہ شام سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ گاہکواچ اور گردنوا میں 2 انچ برف جبکہ ضلع کے بالائی علاقوں میں 4 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے باعث خون جماتی سردی نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے عدیل احمد خان۔ 2 روز سے جاری شدید برف باری کے بعد وادی نیلم کے بالائی علاقوں نے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ شونٹر، کیل، شاردا اور تاؤ بٹ سمیت متعدد علاقوں میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے۔ برف باری نے گھروں، شاہراہوں اور سواریوں سمیت ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ برف باری کے باعث وادی نیلم کے بالائی علاقے شدید سردی کے زیر اثر ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور انہیں راشن، ادویات اور جانوروں کے لیے چارے کے حصول میں دقت کا سامنا ہے۔ یہ برف پڑنے سے روڈ بند ہے بالکل ابھی، اور اس کے علاوہ جو فریش سبزیاں وغیرہ وہ یہاں پر نہیں پہنچ پاتی، اور اگر کوئی مریض ہو جائے تو وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت بڑا ایشو ہے۔ برف باری کی وجہ تو روڈ بند جلدی ہے، عوام نے بہت شدید مشکلات ہوتی ہے۔ اسی لوگ جناب گھروں تو باہر بالکل نہ جل سکتے ہیں۔ برف باری کے بعد رابطہ سڑکوں کی بندش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں ٹیلی مواصلات اور بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ ناظرین، معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور ادیب امجد اسلام امجد کو لاہور ڈیفنس کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ آج صبح اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ امجد اسلام امجد کی نماز جنازہ میں ادبی اور علمی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اردو ادب کے درخشاں ستارے کو آہوں اور سسکیوں سے ہمیشہ کے لیے الوداع کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور کالم نویس امجد اسلام امجد کی وفات پر رنج اور غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کہا کہ امجد اسلام امجد اپنے عہد کے سب سے بڑے نظم نگار تھے۔ انہوں نے انسانی جذبات کو اپنی تہذیب اور روایت کے مطابق زبان دے کر امر کر دیا۔ امجد اسلام امجد کے انتقال سے پاکستان ایک بلند پایہ شاعر اور ادیب سے محروم ہو گیا۔ مرحوم کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے امجد اسلام امجد کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس اردو ادب کو دے کر ہمارے لیے قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے۔ آج عوام کے حقوق اور احساسات کی ترجمانی کرنے والا ایک بڑا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ابھی ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔